گوڈاؤنس ہیں وہ اوور اسپل ہو کر ڈسٹرائے ہو جا رہے ہیں, رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہم کو. تو اس قسم کی باتیں بہت ساری ہیں. اینڈ ایڈمنسٹریشن, گورننس جس کو کہتے ہیں, گڈ گورننس. آپ کو پتا ہے تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس بادشاہ کے پاس پہنچ گئے تھے, قحط جب آیا تھا وہاں پر, وہاں سے یعنی کنعان میں جہاں آپ کے والد محترم رہتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام, جب آپ کے بھائی آئے تو اناج آپ نے یہاں سے بھیجا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے مکہ سے مدینہ, وہاں پر جب قحط آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد ذو النورین حضرت عثمان غنی, بہت سارے دوسرے لوگ بھی شامل تھے, آپ خصوصی کنٹریبیوشن کے طور پر اناج کو بھیجا. کئی ہنڈریڈز آف جو ہے کیملز لوڈ اناج کو جو ہے مکہ کو بھیجا. باوجود دشمنی تھی, باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا. حضرات گرامی, کیا آج یہ سب ماڈلز کی ضرورت نہیں ہے؟ آج کے سماج کو سب ضرورت ہے نا. اکانومی کے لیے ضرورت ہے, بزنس کے لیے ضرورت ہے, ہیومینٹی کے لیے ضرورت ہے, ویمن ایمپاورمنٹ کے لیے ضرورت ہے, سب کے لیے ایکوالٹی کی ضرورت ہے. سماج سارا ہمارا بٹا ہوا ہے نا, تقسیم ہوا ہے. کتنی ذاتیں ہیں یہاں پر, کتنی ذاتوں میں ہم تقسیم ہو گئے ہیں. اللہ نے کہا کہ دیکھو تم سب کے سب ایک ماں باپ, ایک آدم کی, ایک ہوا کی اولاد ہو, تم آپس میں بھائی بھائی ہو. گورے کو کالے پر, عرب پر عجم پر جو ہے کوئی فوقیت نہیں ہے. فوقیت اس کو ہے جو مجھ سے میرا زیادہ احساس رکھ کے زندگی بتاتا ہے. اس کو علماء کرام ڈر کا لفظ استعمال کرتے ہیں, یعنی اللہ سے ڈر کر جو زیادہ زندگی بتاتا ہے وہ بڑا آدمی ہے, نہ کہ خط کے اعتبار سے, رنگ کے اعتبار سے, دولت کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے وغیرہ. وہ بڑا آدمی نہیں ہوتا. حضرات گرامی, یہ جتنی بھی باتیں ٹوٹی پھوٹی انداز میں میری زبان سے نکل رہی ہیں یا فردوس صاحب نے جو کہی ہیں, یہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہیں. اور ہم صرف لفاظی کر رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کیا, وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا اور کیا, وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے, اے انسانوں جان لو, سن لو, اے سماج, انسانوں کا سماج سن لے, تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین ماڈل ہے, بہترین مثال ہے. دیکھیے آپ کے دل کی بات, ہمارے دل کی بات, ہمارا کنسن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی محفوظ کر دیا, اس کا انتظام کر دیا. اب آج ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا جذبات سے اونچے اٹھ جائیں, بھول بھلائیوں سے اونچے اٹھ جائیں, سچائی حقیقت میں آ جائیں, اور پھر ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ میں کتنے پانی میں ہوں, میں کہاں کھڑا ہوا ہوں, میں کیا کرتا ہوں, میں کہتا کیا ہوں, کرتا کیا ہوں. ابھی آپ نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں عشق کا لفظ استعمال کیا, محبت کا لفظ. محبت, عشق وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر ہم فالو کریں, اور عشق محبت وہ ہے جو زندگی بھر فالو کریں. عشق محبت وہ ہے ہر پل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں, صرف سال میں ایک مرتبہ نہیں, سال میں ایک مرتبہ نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے انسان کو جو ہے ذری تکلیف پہنچنے کا احساس نہیں ہونے دیتے تھے. آج میں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں, مجھ جیسے کسی انسان کو راستہ روکتا ہوں, غور کرنے کی ضرورت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا, پیسہ نہیں تھا کہ اگر آپ حکم دے دیتے تیل تو کیا ہے, تیل کے ڈبے آ جاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی, کبھی ایسی حرکت نہیں کی. اگر میں جو ہے آج روشنیاں کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کہیں ایسے ویسی حرکت کے ذریعے سے, تو کیا واقعی میں جو خراج پیش کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کچھ بدنامی کا باعث بن رہا ہوں میں؟
नेगेटिव जो है मैसेज दे रहा हूं समाज को, आज गौर करने की जरूरत है। तो हजरत गिरामी, आइए इस मौके पर मेरी और आपकी तवज्जो इसी जानिब चाहते हुए मैं अपनी जगह लूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और शख्सियतों की तरह रिवायती एतबार से याद कर लिया जाए। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत इश्क का जो है मामला नहीं हो सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम हर लम्हा याद रखें, कहीं जो है हमसे चूक ना हो, खा मैं खिलवत में हूं या जलवत में हूं, मैं अपने घर में हूं या बाहर हूं, मामला मेरी अपनी बेटी की सगाई का हो या मेरी मुलाजिमत का हो, मामला तिजारत का हो या सियासत का हो, मामला मईशत का हो या माश का हो, हर मौके पर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखूं। तो इंशाअल्लाह अल अजीज हम देखेंगे कि ना सिर्फ हम जो है कामयाब होंगे, ना सिर्फ हम सुरखरू होंगे, बल्कि आज हमारे अतराफ बसने वाला बड़ा समाज, इसको भी इसकी जरूरत है। वो भी तड़प रहा है, वो भी बिलक रहा है, हमसे ज्यादा परेशान है। हकीकत ये है कि हमसे ज्यादा परेशान है। आखिरी एक बात कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं। अक्सर होता ऐसा है कि हमारे माशरे में तो मुहावरे आ गए हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर वगैरह वगैरह मुख्तलिफ। अभी चंद साल हुए, चंद साल भी नहीं, 1 साल या 2 साल हुए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO ऐक्य राज्य समिति की जानिब से ये ऐलान हुआ कि कोई दिन है, वो भूल रहा हूं मैं, कोई दिन है, उस दिन हम जो है हाथ धोने का प्रोग्राम बनाएंगे। वर्ल्ड हैंड वॉश डे, वर्ल्ड हैंड वॉश डे। अब अंदाजा लगाइए आप, सब खजाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। किसने दिया हमको, किसने सिखाया ये हाथ धोना, पाक रहना, बातहारत रहना? किसने खुशखबरी दी? तहारत रहना आधा ईमान है। सुभान अल्लाह, है ना? क्या क्या बातें बताएं हम, क्या क्या बताएं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबसे पहले हमें माफ कर दे, इसलिए कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस की हैसियत में हम, यानी हम ईमान वाले के हैसियत, टूटा फूटा कैसा भी हो, ईमान वाले की हैसियत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को हमारे पास रखे हुए हैं, है हमारे पास। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का जो हुक्म आया है कुरान, उसको भी हम रखे हुए हैं, हमारे पास है। लेकिन हम उस अजदही की तरह बने हुए हैं आज, जो किसी दौलत पर बैठता है, कहते हैं, हम तो देखे नहीं, कहते हैं, ना खुद उससे फायदा उठाता ना दूसरों को फायदा उठाने देता। हमारी हालत ऐसी हो गई। ऐसे ना करें, हम भी इस्तेफादा करें। किससे? इस ट्रेजर से, इस्लाम नाम के ट्रेजर से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के मॉडल से, आइडियल से, इससे हम भी इस्तेफादा करें और दुनिया को भी यही पैगाम दें। अल्लाह ताला हम सबको इस जानिब तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए, और हमसे जो सहू हुआ है, हो रहा है, गलती हो रही है, ये कमजोरी है हमारी, हम इंसानी कमजोरी है, अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे, न सिर्फ हमको बल्कि हमारे बुजुर्गों को भी माफ फरमा दे। और अल्लाह ताला अब इसके बाद वाली हमारी जो जिंदगी होगी, चाहे वो हर सांस आने जाने वाली सांस हो या हर कदम हमारा बढ़ने वाला कदम हो, अब उसके हुक्म के मुताबिक, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सीरत के मुताबिक हम जिंदगी बिताने की हमें सलाहियत और तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनवर भाई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आपकी जिंदगी के बारे में जो भी रोशनी डाली, हम तो तकरीबन बचपन से सुनते आ रहे हैं। पहले मैं अपने आप को बोलूंगा, उस पर अमल करने की अभी भी कोशिश कर रहा हूं, जबकि जिंदगी के 66 साल निकल गए। आज हमारा माशरा ये है, कल हम सब देखे बाजे गाजे बज रहे थे, लोग जो है नाच रहे थे, झूम रहे थे, हमको उनको कंट्रोल करके भिड़ाना पड़ा। सबों की तादाद में थे,
आज इतनी अच्छी बात प्रोफेसर साहब के यानी जिस अंदाज में बच्चों को समझाते हैं, इस तरह उन्होंने समझाया कि दीन और खुसूसन आपकी विलादत के ताल्लुक से आज का माशरा, आज जो चल रहा है करप्शन, जैसा मौलाना बोले, करप्शन जो भी हुकूमत में आया वो हुकूमत बर्बाद हो। सूद पे सूद, घर की पूरी मईशत तबाह हो जा रही। ये किसकी वजह से हो रहा भाई? महज हम अपने आका की नाफरमानी करने की वजह से हो रहा है। शैतान तो एक नाफरमानी किया था, आप जानते, हम जानते, सब जानते। आप उठा के देखिए, सुबह उठे बिस्तर से सोए तक कितना फरमानी हम करते अल्लाह के साथ। हमको यही बड़ी खुशी की बात है। आज अगर 50 आदमी होंगे, कल 5000 होंगे, कल 500 होंगे, उसके बाद 5000 होंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। इंशाअल्लाह ये कारवां को लेकर चलते चलेंगे हम। हमको यह हमारी खुशनसीबी है कि प्रोफेसर साहब जैसे आदमी हम बचे। मैं हमेशा जब भी मौलाना जिक्र करते मैं उनके सामने बैठता हूं, मैं सीखता हूं उनसे। आज भी मैं तालिब हूं। मैं कोई आलिम मुफ्ती नहीं हूं भाई। सियासत में मैं रोज एक गेम बजाते रहते लोग सब बैठ के देखता हूं। हर वो बुराई आज सियासत में मिलेंगी। आज के हमारा हम आज ये चाहते हैं कि हमारे नौजवान सियासत में आए और दिल भर के आए और इनका मुकाबला करें। इनका मुकाबला करना है तो हमारे लोग आज क्या सियासत में, अरे गंदा है, गंदा कब होता? अब बने तो गंदा होता। मैं कोई सियासत की बात करने नहीं आया, बल्कि हुजूर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन था। आपने पहले पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन लाया। करप्शन उन्हीं के जमाने, अरे करप्शन के माने नहीं मालूम थे उस जमाने में करप्शन क्या है। मतलब दीन के अंदर सरकार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज बता के गए। आज वो बात सुनने के लिए कोई हमारा नौजवान या जमा नहीं है। बनिस्बत कल के जो है सबों के तादाद में नाच रहे थे लोग। बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। बहरहाल मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं, खुसूस से मौलाना का। मौलाना ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि बोले कि 5 आदमी होंगे तभी मैं बोलूंगा। मौलाना जो है हमारी प्रोफेसर साहब ने हमारी इज्जत बढ़ाई, हमारे हौसलों को बढ़ाया कि हम कल और कुछ कर सके। इंशाअल्लाह हम चलते चलेंगे, हमारा कारोबार लेके चलेंगे और हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। हम खुसूस से मैं और हम जो भी इसके ऑर्गेनाइजर है, हम आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि सर्दी में अपना वक्त निकाल के आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के ताल्लुक से सुनने के लिए आए। और एक बार हमारे महल्ले के मेरे सदर साहब, साबिक सदर, बेचारे सर्दी में बैठे हुए हैं। किसके लिए? अच्छी बात सुनने के लिए बैठने का क्या है। हम नौजवान बच्चे सो रहे, कल खूब नाचे, आप भी देखे खूब नाचे, पूरा महल्ला भर रहा है। अब सो रही, हाँ अच्छे अच्छे बिरयानियां बने, कुछ बने, खा लिए पी लिए, सो रहे। ऐसा है। दूसरी बात ये कि उनको पता भी नहीं था ना कि आप इतनी अच्छी महफिल सजाए। नहीं, महफिल तो मालूम थी, महफिल मालूम थी। इस बात देखे ये महफिल में खाना नहीं है भाई, ये महफिल में सुनना है, अमल करना है। खाना भी नहीं है, सुनना है, फिर अमल करना है। ये बड़ा टेढ़ी चीज है। अरे बोल रहे देखो माँ, अब भी बोले ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर क्या कर रहा पूछना सब। बहरहाल माफी चाहता हूँ आपसे अगर कुछ मैं गलत अल्फाज बोल दिया। और खुसूस से
یہ ڈائس پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا اور آپ لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ جو ہے اپنا قیمتی وقت ایک فکر میں گزارے. خدا حافظ. شکریہ. صرف اردو میں ٹرانسلیشن ہے, ضرور پڑھیے. اچھا نماز میں آئے ہوئے ہیں, مصروفیت کہہ رہا ہوں, کسی سے بھی رہیے, جڑ کے رہیے, جڑ کے رہنا چاہیے. بالکل صحیح انداز میں دین جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق ہم آگے بڑھنا چاہیے, بڑھانا بھی چاہیے. وہ گریٹ مین شروع کریں آپ کے